So mga boss, manatulog katong CPE no, then proceed na ta sa per uno for loading na. So muni ang atong budget meal, lovely, friendly nga unit mga boss. So imagine mga boss, once again, your 180,000 you can start drive now your most awaited nga sakyanan. So nawa, ugi kayo. Right. So again and again, this is only 180,000. Okay, let's go. After mga boss, March 14, 2026 no. So time check 12 in the afternoon. So we're heading to Periuno karon mga boss no. Kay mag-ship taog unit with our on-hand unit, budget meal unit, friendly and budget meal price. So driving today mga boss, our budget meal 2015 Hyundai Eon manual transmission. So we're ang agreed price ani sa atong buyer from Sikihor is only 180,000. So imagine mga boss, sa imong 180,000 you can drive your dream car na. So, Oh my message sa mga boss, God. daghan pa kita mga budget meal units, and of course here at Kuya Elmer Cars we can choose more than 3,000 set of cars, mapa-friendly, mid-end and high-end units. So let's go mga boss. So mga boss, manatulog katong CPE no, then proceed na ta sa per uno for loading na. So muni ang atong budget meal, lovely, friendly nga unit mga boss. So imagine mga boss, once again, your 180,000 you can start drive now your most awaited nga sakyanan. So nawa, ugi kayo. Right. So again and again, this is only 180,000. So message na muna, apatay kang budget meal unit. So kaya na mo, huwat-huwat nga, madugay pa yung dream car mga boss, naratay kang budget meal. Alright, let's go. So nindog ang panahon mga boss no. Hindi na oras siya. Alright. So naratay din sa pero ng mga boss no. So muna ang sakyan, makuha sa Nissan Patrol. Ay, punta kay kuan na to, Palaran. So okay ra ang panahon ko para so timing kay loading na mga boss. So mga boss, timing kayo pag abot na to, loading na. So again, this is our budget meal unit 2015 Hyundai Eon. So mga boss, message na mo Kuya Elmer Cars for your dream car. Alright.